Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Selamat pagi semuanya, Laten selamat we deze datang. dienst beginnen, amen. Dan kita akan mulai ibadah ini. Halleluja, laten we in gebed gaan. Sebelumnya mari kita berdoa. En deze dienst in Gods handen neerleggen. Vader God, Terima kasih Bapak Saudara wij danken u voor deze ochtend, Heer. untuk pagi yang baru. Dat we hier allemaal bij elkaar mogen zijn, Vader Kita God. dapat kembali berkumpul Als een gemeente, Vader. sebagai jemaat Om uw aangezicht te zoeken, untuk Heer. mencari wajah Heer, wij verlangen ernaar om u te prijzen en u te aanbidden deze ochtend. Rinduan kami untuk memuji Wij menyembah. verlangen naar uw aanwezigheid, Vader God. Kami merindukan hadirat Naar een ontmoeting met u, Heer. dan perjumpaan dengan Engkau. Wij leggen deze dienst dan ook in uw handen neer, Vader. Dedikasikan ibadah di dalam Van het tangan begin, het midden tot het einde, Heer. dari awal sampai Dat u alleen verhoogd mag worden op deze plaats. hanya Engkau saja yang lebih tinggi. Heer, wij stellen onze harten open Kami membuka hati om Tuhan alles te geven aan u deze ochtend, Heer. untuk menyambut hadirat En uw woord te dan ontvangen. menerima firman. En deze nieuwe week samen met u binnen te gaan. Masuki minggu yang baru. Dank u wel, Vader God. Terima kasih In de Bapak. naam van Jezus bidden wij. Dalam nama Tuhan En Yesus. ieder zegt. Amin. Amen.
We mogen weten dat wij zijn door hem op deze plaats. Amen. Kita hadir di sini oleh karena anugerahnya. Amin. Laten we onze harten gereed maken tot het volgende nummer zingen. Kita siapkan hati untuk menyanyikan lagu yang berikut. Het is een nieuw nummer dat we gaan zingen hier in deze gemeente. Lagu yang baru yang kita nyanyikan kali ini.
onze harten gereed maken voor het woord. Siapkan hati yang diterima Ik wil Tuhan. je uitnodigen om op te staan en laten het volgende nummer zingen. Dalam hidup berdiri. Aku
kami merasakan lawatan jamaah-Mu. En wij voelen uw aanwezigheid. Kemudian yang Kau nyatakan bagi hari ini Uw heerlijkheid dat u ons tidak neerlegt. bisa dibayangkan di mana kami satu waktu bersama-sama dengan Engkau. Kunnen we vergelijken als wij straks bij u zijn. Mari Kau penuhi selalu setiap dari kami Tuhan. Vul ons met uw geest. Pikiran, perasaan kami, Onze gedachten, onze gevoelens. sehingga kami Tuhan Totdat wij benar-benar merasakan Kau hidup di kehidupan kami. Totdat wij voelen dat u werkelijk leeft in ons. Terima kasih Bapa atas lawatan-Mu, atas hadirat-Mu pagi hari ini. Dank u Heer voor uw leiding en voor uw aanwezigheid deze dag. Dan kiranya setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum. En elke aanbidding, elke lied. Dan kami percaya Engkau bertakhta bersama-sama para malaikat di surga Tuhan. En wij geloven dat u vanuit uw plaats regeert. Dan pagi hari ini kami percaya Engkau akan memberkati kami melalui firman-Mu. En dat u ons wilt zegenen met uw woord. Dan ampuni kami setiap dari kami dan setiap pelanggaran ketidakpatutan kami Tuhan. En onze ongerechtigheden wil vergeven. Dan perbaharui kami En maak ons nieuw melalui firman. door uw woord. Urapi setiap dari kami Tuhan. Wilt u ons zegenen, Heer. Khususnya hamba-Mu sebagai pembicara dan juga vertaler. Zowel degene die spreken en de vertaler. Brother Dave, Tuhan berikan kami kesatuan hati Dat u ons de eenheid van geest geeft. sehingga kami hanya mendengarkan suara-Mu. Dat wij alleen uw woord mogen horen. Berkati juga teman-teman saudara kami yang melalui live stream Zegen gij ook degenen die vanuit afstand, dimanapun mereka berada pagi hari ini. waar zij ook mogen zijn. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. En ook willen wij bidden voor de zondagschool. Berkati mereka juga Tuhan. Zegen hij ook hen. Terima kasih Bapak Surgawi. Dank u Heer. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Wij zijn klaar voor uw woord. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Alleen in de naam van Jezus kami telah berdoa dan mengucap syukur. brengen we het tot u. Dan semua kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Gaat u zitten. Shalom. Selamat pagi Shalom. bagi saudara yang ada di tempat ini dan juga dimanapun saudara berada. Voor degenen die hier aanwezig zijn of elders. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Dat wij God willen danken. Tuhan masih memperkenankan kita, memberikan kesempatan Dat God ons de mogelijkheid geeft untuk di dalam hadirat ibadah ini. Amin Bapak Ibu. om bij hem aanwezig te zijn. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk membuka Alkitab. Laten we lezen. Dan kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul. Laten we lezen in Handelingen. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Handelingen 1. Kisah Para Rasul yang pertama mengenai peristiwa Yesus terangkat ke sorga. En dat gaat om Handelingen 1 over Jezus die naar de hemel gaat. Yang dimana Bapak Ibu Saudara minggu ini kita merayakan, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Wij mogen afgelopen donderdag ook herinneren dat Jezus Dan is opgestegen. tentunya Saudara kita sebagai gereja jemaat Tuhan En zeker is dat wij als kerk van God tidak hanya ingin melalui saja peristiwa yang sangat historis. willen wij deze moment niet voorbij laten gaan. Amin Bapak Ibu. Dan Amen. sinode kita mempersiapkan tema De synode in Jakarta die heeft dus het thema klaargezet. yaitu tema Aku akan datang kembali. Ik zal terugkomen. Amin Bapak Ibu. Mari kita baca ya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. In Handelingen 1 kunnen we lezen Kita baca dari ayat yang ke-6. vanaf vers 6. Yesus terangkat ke surga. Ayat 6 begini firman Tuhan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya,
engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu, ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat ke-11, ini kuncinya Bapak Ibu. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. In vers 6 en verder staat: zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heer, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo ter Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als gij dit gezegd had, werd hij ook opgenomen, daar gij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hadden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Kita katakan amin sama-sama. Amin. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu, bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, deze gebeurtenis van dat Jezus gekruisigd is, heengegaan is en opgestaan. peristiwa demi peristiwa yang terjadi itu bukan saja menjadi sejarah yang luar biasa Bapak Ibu. Dat is niet alleen geschiedenis, maar dat is buitengewoon. Tetapi setiap peristiwa yang tercatat di Alkitab Bapak Ibu, Maar elke gebeurtenis die staat geschreven in de Bijbel, mengubah arah nasib die verandert de richting van het doel bagi saudara dan saya van ons untuk di kekekalan Bapak Ibu. ten behoeve van de eeuwigheid. Ya. Dari penderitaan dan kematian Tuhan Yesus yang sangat tragis yang kita peringati di dalam Jumat Agung, Van het lijden en heengaan van Jezus die tragisch is, sampai peristiwa kebangkitannya dari kematian di hari yang ketiga, hari Paskah, tot aan de wederopstanding. Tuhan Yesus memberikan kita hidup penuh dengan pengharapan. Geeft Jezus ons een leven vol van hoop. Dan rangkaian peristiwa itu, En die gebeurtenis, ya, yang akhirnya Bapak Ibu diakhiri dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. dat werd dus als slot, zeg maar, de wedervaren van Jezus naar de hemel. Kenaikan Yesus itu bukan untuk meninggalkan orang-orang percaya atau murid-muridnya pada waktu itu, Het is niet om de gelovigen te verlaten of zijn leerlingen, tetapi Tuhan Yesus akan kembali untuk menjemput orang-orang percaya yang akan dibawa bersama-samanya untuk masuk di dalam kerajaan Allah. maar hij zal wederkeren om ons, de gelovigen, op te nemen. Dia akan kembali untuk menjemput kita, Bapak Ibu, Hij zal wederkeren om ons op te nemen. dan kita akan dibawa ke dalam rumah Bapa. En wij worden dan opgenomen in het huis van de Vader. Ya, ini janji pengharapan yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Dit is een ongelooflijke belofte. Bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu
die wederopstanding adalah pengharapan yang dimana setiap dari kita, Bapak Ibu, nanti-nantikan. dat wij daarop zitten te wachten. Ya. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Als hij dus opgenomen ya, werd, di sini dicatat bahwa dihadapkan, disaksikan oleh banyak orang-orang. hier staat geschreven dat er veel getuigen zijn. Disaksikan di hadapan mata dari murid-muridnya. Door de leerlingen van Jezus. Tetapi itu bukan suatu akhir periode, Maar daar eindigt het niet mee. bukan akhir dari kisah Yesus yang ada di dunia. Daar eindigt niet mee met het verhaal van Jezus die dus in de wereld is geweest. Tetapi itu suatu periode baru, Bapak Ibu, Maar dat is dus de opening van een nieuwe periode. yang paling amat menentukan Dat eigenlijk bepaalt dalam seluruh rencana keselamatan in de fase zeg maar, van de opneming yang telah direncanakan oleh Bapa di surga, van het plan van God, de Vader. bahwa dia pergi, dia terangkat, ya, Dat hij weg is en wordt opgenomen untuk datang kembali. om uiteindelijk weer terug te komen. Saudara paham yang saya maksud? Begrijpt u? Saudara ngerti? Amin. Masih bisa diikutin? Amin, Bapak Ibu. Kunnen we volgen? Yang di rumah juga ada dua makna yang penting, Bapak Ibu, Er zijn twee dingen die belangrijk zijn, yang harus kita perhatikan waar wij op moeten letten. dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dat de, zeg maar, ten hemel opneming van Jezus. Ada dua hal yang sangat penting yang harus kita sadari, kita pahami. Er zijn twee dingen dat wij bewust van moeten zijn en wat we moeten begrijpen. Kenapa sih kita harus merayakan? Kenapa kita harus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus? Waarom moeten we deze dag de hemelvaart herinneren? Jangan kita senang, oh hari libur. Niet alleen denken van het is een vrije dag. Biasanya kan kalau kenaikan Isa Al-Masih kan tanggalnya merah ya kan? Amin, Bapak Ibu, di Indonesia. Bahkan di sini juga merah. Als gewoonlijk is het zo dat als een dag komt dat het dus zeg maar aangetekend wordt dat het een vrije dag Jadi is. setiap dari kita pasti libur di Belanda. Ieder van ons is vrij hier. Rata-rata ya. Gemiddeld. Ya, tapi ada juga yang bekerja. Er zijn ook andere bedrijven die werken. Dulu ya saudara, 10-15 tahun yang lalu 10, 15 jaar geleden. hampir semua toko-toko tutup di sini. Bijna elke winkel is dicht. Ya, karena udah termasuk hari apa namanya kayak weekend gitu ya. Tutup. Die dag wordt gekenmerkt als een weekend, als een vrije dag. Tapi udah beberapa lama kemudian ya di sini semua udah mulai buka-buka lah. Maar daarna komt die verandering dat er dus. Dulu hari Minggu juga tutup semua di sini, Bapak Ibu. Vroeger was het zo dat iedere zondag alles dicht is. Ya kita yang di sini tahu, tapi yang di seberangan kan pada banyak yang nggak tahu. Wij weten dat allemaal, maar degene die kijken naar ons Jadi anders zitten, die weten membosankan, het saudara. Kalau hari Minggu itu udah membosankan. Oh, zondag is, ja, dat is saai. Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Wij kunnen nergens heen. Tapi karena waktu toko udah mulai buka, wah kelihatannya enak ya. Maar als de winkels open zijn, dan geeft dat een ander gevoel. Nggak sepi-sepi. Dan voel je je niet alleen. Tapi sampai sekarang ini di Belanda kan kayaknya juga sepi-sepi gitu ya. Maar hier lijkt het ook alsof het ook saai is. Sampai ada hamba Tuhan yang pernah datang di sini, ya kan? Totdat er iemand kwam, een spreker. Lagi besuk, lagi apa pelayanan, dia lihat, dia sempat nginap di rumah kami di Amsterdam, saudara. Die persoon die was bij ons aan het logeren. Ini hamba Tuhannya dari Bekasi gitu ya, jadi dia katakan, waduh, sumpah gitu, ramai gitu, banyak orang. Deze persoon Di mana-mana kwam orang, van Jakarta, Bekasi en daar is hij niet gewend dat het zo is. Di jalan-jalan, di gang-gang itu, Het is altijd heel druk. pokoknya rame, ada jualan, ada anak main-main, Er zijn altijd wel mensen die Ja, kan? verkopen en spelen met ada kinderen. ayam-ayam jalan-jalan gitu. En kippen die overal lopen. Tapi setelah dia di Amsterdam di rumah kami nginap beberapa hari, Maar toen die persoon bij ons logeerde, dia tanya, Pak Ivan, ini mana orang-orangnya? waar zijn de mensen?
Mana tetangga-tetangga kalian? Waar zijn de buren? Ya saya bilang ada di rumah mereka. Ja, die zijn allemaal thuis, Ja. binnen. Nggak biasa gitu saudara. Die persoon is niet gewend. Padahal Amsterdam loh Bapak Ibu. Maar dat is Ya, Amsterdam. rumah kita nggak rame-rame banget gitu saudara ya. Onze buurt waar ik woon is niet zo druk. Tapi ada orangnya juga. Jangan sampai orang bilang ini tinggal di kampung apa enggak saudara. Di Amsterdam. Dia tanya mana nih orang-orangnya tetangga-tetangganya. Die persoon vraagt, waar zijn de buren? Iya, ya saya bilang di sini kita kalau udah di rumah ya udah tutup pintu, tutup jendela, Ja, nonton TV di rumah, udah tak pusing sama hier tetangga. is de cultuur zo dat als wij thuis zijn, dan doen we de ramen dicht Ja. en de gordijnen dicht en de deur dicht. Jadi kalau kenaikan Tuhan Yesus itu jangan kita kira oh itu hari libur. Dus zie niet als die dag als een vrije dag. Hari di mana kita bisa istirahat. Een dag waar wij ons kunnen uitrusten. Tapi sebenarnya kita harus memperingati ya Bapak Ibu bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu Maar herinner die dag, de hemelvaart, makna yang terpenting dari kenaikan Tuhan Yesus. als zeg maar een van de belangrijke dingen van Jezus. Yesus naik ke surga bukanlah akhir dari kisah. Hij is dus ten hemel opgegaan, dat is niet het einde. Bukan akhir dari kehidupan Yesus di dunia, En het is niet het einde van zijn leven hier op aarde. tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah awal Bapak Ibu. Maar dat is eigenlijk een soort fasering. Ya, begin. Het begin, Awal dari pengharapan yang lebih besar. het begin van een belofte wat nog groter is. Apa itu pengharapan Wat is het? yang terbesarnya ya, Bapak Ibu? Yaitu kedatangannya yang kedua kali. En dat is zijn wederkomst. Ya. De tweede keer. Ayo Bapak Ibu, harus kita pahami. Dat moeten we dus echt goed beseffen. Harus kita nantikan Bapak Ibu. Dat we hem verwachten. Bahwa kedatangan yang kedua kalinya itu pasti nyata, pasti. Dat zal komen die tijd. Ya, walaupun mungkin ya kita nggak memang ya kita nggak akan apa namanya mengalaminya sendiri Bapak Ibu. Hoewel wij het waarschijnlijk niet zullen meemaken. Kita yang udah 60 plus, yang 70 plus, 80 plus, ya, Voor de senioren van 60 plus. ya, Bapak Ibu, mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita, Maar onze kinderen of kleinkinderen. ya, puji Tuhan kalau Yesus belum datang ya kita datang aja duluan ke sana ke surga. Ja, dit is een zeker. Amen, Bapak Ibu. Als Jezus nog niet komt, ja, wij komen daar naartoe. Tapi kedatangannya Tuhan Yesus itu sudah dikonformasikan dengan Tuhan Yesus sendiri. Maar zijn wederkomst is bevestigd door hem zelf. Ada amin Bapak Ibu? Amen. Dan tidak ada orang yang bisa menentang, membantah. Er is niemand die daar tegenop ingaat. Ya. Bapak Ibu, di balik peristiwa dari kisah peristiwa ini, Hierachter, ya, di balik peristiwa dari kenaikan Tuhan Yesus, van de de hemelvaart van Jezus. sebenarnya ada suatu percakapan, ada suatu diskusi antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Is er dus een gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen. di mana murid menanyakan kepada Tuhan, Waar de leerlingen vragen. apakah Yesus mau memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Of hij dus de rijk van Israël wil klaarmaken. Amin Bapak Ibu. Ya, di ayat ke-6 ya kan. In vers 6 staat er. Para murid-muridnya mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi kami, bagi bangsa Israel? Er staat in, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Sebenarnya murid-muridnya ini ingin menanyakan Yesus suatu pertanyaan. Eigenlijk willen die leerlingen van hem vragen, Mereka mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus ini met deze vraag, agar Yesus mau memulihkan kerajaan untuk bangsa Israel. of Jezus zeg maar het koninkrijk Israël wil oprichten, weder oprichten. Dan pertanyaan ini memang diajukan kepada Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Deze vraag is gesteld
gesteld aan Jezus voordat hij ten hemel opging. Tepatnya memang setelah 40 hari di mana Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya untuk mengajar mengenai kerajaan Allah. Dat gebeurde dus in die 40 dagen dat Jezus dus met de leerlingen ging om hen te leren wat het koninkrijk van God is. Amin Bapak Ibu. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari mati hari Paskah, dia bangkit ya kan? Van zijn opstanding. Itu masih ada 40 hari Bapak Ibu. Daarna zijn er 40 dagen. 40 hari. Yesus bangkit hidup. Hij is Ya kan? opgestaan en Dan hij leeft. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. En hij is samen met de leerlingen. Makan roti, makan ikan. Hij heeft Ya kan? brood gegeten en vis. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan Yesus mengajar selama 40 hari dengan mereka. En in die tijd heeft Jezus dus die leerlingen geleerd. Di Alkitab, ya memang nggak secara detail ditulis karena kalau ditulis semua itu nanti Alkitabnya banyak kepanjangan. In de Bijbel staat niet alles in detail. Tapi saya percaya saudara Bapak Ibu, Maar ik geloof selama 40 hari Yesus bangkit dari kematiannya sebelum dia terangkat ke surga, dat in die 40 dagen aduh banyak sekali mujizat-mujizat dilakukan oleh Yesus. er Amin zijn Bapak Ibu. weer wonderen gebeurd in die tijd. Amin Bapak Ibu. Amen. Dia masih memfollow up, dia masih meneruskan pelayanan sebelum dia disalib. Hij heeft zijn evangelie nog steeds gedaan voordat hij dus gekruisigd werd. Cuma memang nggak ditulis, Maar er werd niet alles geschreven. ya. Tetapi kebanyakan Yesus mengajar mengenai kerajaan Allah. Maar de rode lijn is het koninkrijk van God. Ya. Tentang kerajaan Allah, tentang surga, De hemel dus. tentang rohani, En de Heilige Geest. bukan tentang masalah-masalah duniawi Bapak Ibu. Niet om de wereldse dingen. Bukan masalah tentang pembunuhan jasmani. Niet om de geneugten van de wereld. Tetapi Yesus letterlijk belajar mengenai rohani, Maar het is wettelijk de Heilige Geest. mengenai hal-hal yang ada di atas. Daar waar het om iets anders gaat daarboven. Cuma mindsetnya murid-muridnya, Maar het bewustzijn van die leerlingen. murid-muridnya ini masih memikirkan hal-hal yang duniawi Bapak Ibu. Die verbinden zichzelf nog steeds aan het wereldse. Padahal mereka sudah 3 tahun lamanya bergaul dengan Yesus. Ondanks dat ze al 3 jaar met hem waren. Mereka menyaksikan luar biasa yang Yesus lakukan. En hebben gezien hoe buitengewoon hij de dingen doet. Bangkit dari kematian, membuat mujizat-mujizat. Hij is weder opgestaan en hij heeft wonderen verricht. Berjalan selama 40 hari dengan mereka. 40 dagen met hem de evangelie doorlopen. Tetapi toh murid-muridnya menanyakan, mengajukan pertanyaan. En toch kwam die vraag van die leerlingen. Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi kami, kerajaan Israel? Wilt u het koninkrijk Israël weder oprichten? Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban. Jezus zelf gaf geen antwoord. Ya kan? Dia tidak mengiyakan atau tidak mentidakkan. Hij zei dus geen ja of nee. Ya, tetapi Yesus hanya memberikan apa Bapak Ibu? Dia hanya memberikan pesan demi pesan. Hij geeft alleen advies. Ya, dia hanya memberikan kekuatan, Hij geeft alleen de kracht. memberikan suatu dorongan kepada murid-muridnya. En een duw in je rug om dus verder te Dan gaan. setelah itu dia naik ke atas. En toen is hij opgegaan. Awan menutupinya dari pandangan mereka. En de wolken sluiten zich. Ya, Bapak Ibu, ini adalah momen yang sangat dramatis, Het is een dramatisch moment. sangat mengharukan sekali Bapak Ibu. Sedih, Het raakt je. ya, di mana murid-muridnya yang telah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Maar de leerlingen die dus leefden met Jezus. Yesus yang telah memilih mereka
secara pribadi, Jezus die een ieder van hun gekozen heeft. di mana mereka bersama-sama mungkin siang dan malam selama 3 tahun, ya kan? Waar zij dus dag en nacht met hem waren. Mereka tidur bersama, makan bersama, bergaul, saudara, pelayanan bersama. Eten samen, slapen samen. Tetapi akhirnya mereka harus berpisah dengan Tuhan mereka. En het einde was dat ze dus gescheiden werden. Dan ini tragis, dramatis, saudara. Dit is dramatisch. Ya, ini kita bisa bayangkan ya bagaimana kita ditinggal Stelt u zich voor als u dus verlaten wordt sama orang yang kita kasihi, sama orang yang kita percayai, ya kan, door saudara? iemand waar wij van houden en waar wij heel dicht bij zijn. Orang-orang yang kita kenal, ya, orang-orang yang kita di mana kita sudah membangun hubungan, En daar waar wij dus een goede relatie mee hebben. tapi akhirnya orang itu meninggalkan kita. Maar die persoon gaat weg. Betapa sedihnya, betapa mengharukan momen-momen Hoe triest is het dat moment, zeg maar, als dat komt. yang dirasakan oleh murid-murid. En dat gevoeld werd in die tijd door die leerlingen. Tetapi perpisahan Yesus dengan murid-muridnya pada waktu itu, Bapak Ibu, Maar deze scheiding, ya, itu didahului dengan pesan-pesan dan janji en dat werd voorafgegaan door beloften. bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya itu dengan hati yang hampa, Bapak Ibu. Hij zal die leerlingen niet zomaar alleen laten. Yesus tidak Met een meninggalkan murid-muridnya dengan rasa kebingungan, zodat die mensen in de war raken. tetapi dengan pesan yang kuat Maar met een hele krachtige advies. supaya mereka harus menjadi saksi hidup. Zodat zij dus getuigen zijn van het leven. Menjadi saksi hidup di Yerusalem, Samaria, In Jeruzalem, Samaria, sampai seluruh ujung bumi, Bapak Ibu. tot aan overal in de wereld. Dan ini berlaku juga bagi kita gerejanya. En dit is hetzelfde als wat voor ons geldt. Bahwa pesan dan janji Tuhan Yesus Advies en belofte sewaktu van dia terangkat ke Jezus. surga, bukan hanya kepada orang-orang percaya pada waktu itu, kepada murid-muridnya, Het is niet alleen voor die mensen die toen leefden, tetapi Tuhan memberikan pesan bagi kita, Bapak Ibu. maar dat is voor ons allemaal. Ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia terangkat ke surga dengan meninggalkan pesan, Toen hij dus in de hemel terugging, ya, bahwa kita harus menjadi saksi, dat wij dus zeg maar getuigen moeten zijn, menjadi saksi hidup levende getuigen di Yerusalem kita. in onze Jeruzalem. Yerusalem berbicara dengan orang-orang terdekat, Bapak Ibu. Jeruzalem, dat zegt iets over mensen die zich verwant. Berbicara mengenai keluarga kita, rumah Het tangga. gaat over de familie. Amin, Bapak Ibu. Amen. Kita harus menyelamatkan dulu Yerusalem kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Wij moeten ons eigen huis, onze Jeruzalem, Bawa mereka zeker ke Tuhan. die mensen brengen naar Jezus. Kenalkan mereka dengan pribadi yang menyelamatkan jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus. En maak hen bekend met Jezus die ons gered heeft. Amin, Bapak Ibu. Amen. Udah jangan muluk-muluk saksi di luar-luar gitu. Ga niet overal getuigen. Orang yang penginjilan-penginjilan di jalan-jalan, saya sering katakan memang nggak salah, bagus. Die mensen die buiten evangeliseren. Ya, mereka juga harus mendengarkan Injil. Dat is Amin, Bapak Ibu. goed. De anderen mogen dat ook horen. Tapi kesaksian yang berdampak Maar adalah getuigenis, kesaksian diri kita sendiri. getuigenis wat jou pakt, dat is de getuigenis van jezelf. Bagaimana kita memperlihatkan kasih Yesus di dalam diri kita. Om te laten zien hoe Amen. Jezus in jou leeft. Amin, Bapak Ibu. Amen. Ya, itulah orang Kristen yang sejati mesti begitu. Dat is dus de christen zijn die Jezus Kalau opvolgen. saudara mau nanya siapa Allah yang sebenarnya, yang sesungguhnya yang benar, Als u de vraag stelt wie is Siapa? God, de ware God, saudara harus menanyakan kepada orang Yahudi, orang Israel, vraag dat aan een Jood. karena mereka
mereka mewariskan Allah yang hidup, Elohim Yahweh. Want zij geloven in God, Elohim Yahweh. Mereka masih mengumpulkan bukti-bukti nyata bahwa Elohim Yahweh Allah itu hidup ada di Israel, Bapak Ibu. Zij hebben gegevens verzameld dat Elohim Yahweh leeft. Ya, kalau tanya siapa Allah yang hidup, tanya orang Israel. Als Orang je die Yahudi. vraag stelt, vraag dan aan Job. Tapi kalau nanya bagaimana Allah yang hidup itu, jangan tanya orang Israel, Bapak Ibu. Maar als je vraagt, laat zien hoe God leeft in jou, vraag niet aan iemand die een Jood is. Ya, jangan tanya orang Yahudi bagaimana Allah yang hidup itu. Vraag niet aan zo'n persoon, Tapi tanyakan ke orang Kristen. maar vraag dat aan een christen. Saudara paham yang saya maksud? Paham? Begrijpt u? Paham yang di rumah? Begrijpt u thuis? Kelakuanmu itu, kelakuan kita ini menunjukkan apakah Allah itu hidup apa enggak. Amin. Onze doen en laten dat bepaalt of God in ons leeft. Ya sayang aja sekarang ini Het is jammer orang kelihatannya alim-alim cuma di gereja, ya kan. dat mensen die vroom zijn, Tapi ya kita nggak tahu hari-hari biasanya maar na die zondag, itu antara mereka sama Tuhan. maar dat is dus een zaak tussen God en die persoon. Bagi kita Bapak Ibu, ayo Maar voor ons, kita menjadi saksi hidup laten wij die getuigen zijn. di Yerusalem, In Jeruzalem, Yudea, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya saudara, dimanapun kita berada, tot aan het uiteinde van de wereld. Dus Ja. waar we maar ook ini zijn. pesannya Tuhan. Dit is dus waar God het over heeft. Ya, sewaktu murid-muridnya nanya, Tuhan, apakah Engkau memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Want dan komt die vraag dat, of God zeg maar, het koninkrijk van Israël Yesus weer hanya terug- menjawab, engkau gak usah tahu lah tentang begitu. Dat is niet jouw zaak, zegt Jezus. Ya, masalah-masalah itu udah nggak usah dibingungkan, nggak usah didiskusikan, ya kan? Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Tapi kamu tahu apa yang kamu harus lakukan? Maar weet je wat je moet doen? Udah jadi saksi lah, Om getuige te zijn. jadi saksi bagiku di Om getuige Yerusalem, van mij te zijn di in Yerusalem, dari Jeruzalem, keluargamu sampai ke ujung. in je familie, maar ook overal in de wereld. Dan setelah itu janjinya Tuhan mengatakan, aku akan datang kembali. En daarna zei hij, Amin. ik zal terugkomen. Ya, dan ini dia mengkonformasikan, Yesus mengkonformasikan perkataan-perkataan bahwa dia datang kembali itu sebenarnya Bapak Ibu, Hij heeft bevestigd dat hij terugkomt. ya. Sebenarnya Bapak Ibu ini adalah sesuatu konformasi di mana Yesus sendiri pernah mengatakan kata-kata seperti begitu. Dit is eigenlijk een bevestiging dat hij dat eerder gezegd heeft. Bahwa perpisahannya antara Yesus dengan murid-muridnya Dat die scheiding tussen Jezus en zijn leerlingen, bukanlah afscheid yang untuk selama-lamanya. dat is niet een afscheid voor altijd. Bukan perpisahan untuk selama-lamanya, Niet voor altijd, tetapi hanya untuk sementara. maar dat is voor een tijdje. Karena Yesus sendiri sudah mengatakannya di dalam kitab Yohanes, Want er staat in Johannes, di dalam Yohanes pasalnya ke-14, Bapak Ibu, ayo in kita Johannes lihat. 14, Yohanes pasal yang ke-14. in Johannes 14, Ya, di sini Yesus sendiri mengatakan. Dia mengatakan di Injil Yohanes, Yohanes 14 verse 8 to 3, di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Di rumah Bapakku, ayat kedua, di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ayat ketiga ini Bapak Ibu, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada.
Luar biasa saudara. Ja, Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden geloof in God. Geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo, wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat gij ook mocht zijn waar ik ben. haleluya. Halleluja. Bapak Ibu, ini ayat-ayat ini saya sering pakai kalau ada rawdins gitu ya Bapak Ibu ya. Dit gebruik ik meestal bij een rouwdienst. Kalau ada ibadah pegabungan ya, kita kuatkan mereka begitu. Als wij mensen moeten sterken in situaties waar zij verzwakt zijn, Kita berikan pengharapan, berikan kekuatan dat wij hen hoop geven. bahwa kita masih ada Tuhan. Wij hebben nog Kita ada God. Tuhan Yesus. Wij hebben nog Jezus. Ya, Tuhan Yesus yang benar-benar all out. Benar-benar dia memberikan sepenuh bagi kita semua. Hij geeft zichzelf in zijn volheid aan ons. Ya, dia benar-benar kalau dia udah pegang janjinya, dia tetap melakukannya, saudara. Als hij zijn belofte uitspreekt, dan zal hij dat ook doen. Sampai-sampai dia mengatakan di mana dia berada, kita pun juga akan bersama dengan Tuhan. Totdat hij zegt in vers 3, waar ik ben, dan zal ik ook daarin brengen. Ya. Jadi Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sewaktu dia naik ke surga. Jezus heeft niet zijn leerlingen alleen gelaten. Tidak meninggalkan murid-muridnya cuma dengan mengatakan oke, farewell ya, goodbye. Zo van tot vaarwel. Selamat tinggal udah ya, cukup sampai di sini aja. Tot hier aan toe. Ya kan, gua udah mati bagi lo, gua udah disiksa, ya kan? Ik ben al voor jullie gestorven, ik heb al geleden. Iya kan? Nggak kayak gitu Bapak Ibu. Maar dat is niet zo. Ya, gua kan udah babak belur nih. Ik werd gepijnigd, ik werd geboeid. Ya udah lo, dan sono masing-masing lah gitu. Zoek het maar uit. Nggak kayak gitu Bapak Ibu. Nou, dat is niet zo. Yesus tidak hanya mengatakan goodbye, my love, see you very soon. Niet van tot ziens dan maar weer. Ya, tetapi dia menyatakan suatu janji yang dimana dia katakan aku akan datang kembali Bapak. Maar hij heeft een belofte neergezet. Ja. Om te zeggen van ik zal wederkomen. Dan inilah pengharapan di atas pengharapan Bapak. En dat is de belofte boven alle beloftes. Ya, pengharapan kita Bapak Ibu bahwa kita bukan aja mati masuk surga. En gaat niet om dat wij straks doodgaan en naar de hemel gaan. Tetapi Bapak Ibu ini adalah suatu janji yang dimana Yesus berikan bagi kita semua. Dit is een belofte voor iedereen. Bahwa dia naik ke surga untuk menyatakan dia akan datang kembali. Dat hij zeg maar, naar de hemel is gegaan en om te laten zien dat hij weer terugkomt. Pengharapan ini yang harus kita pegang Bapak Ibu. Dit is wat wij moeten Amen. vasthouden. Kita harus teruskan. Dat is wat we moeten doorgeven. Kita harus ceritakan. Dat wij dat aan anderen moeten vertellen. Ya, kepada orang-orang, mungkin bukan orang-orang yang apa namanya, yang sudah dalam Tuhan dulu lah pokoknya. Misschien, Ja. vertel maar eerst aan mensen die al in God Berapa geloven. banyak Bapak Ibu saat ini saya lihat, aduh orang-orang Kristen tambah lama tambah apinya tambah meredup. Ik heb gemerkt dat de christenen het vuur in hun Jadi zeg memang maar, sudah kita steeds masih kleiner di wordt. tengah dunia yang sudah jahat ya. Wij leven in een wereld, een gemene wereld. Kalau kita tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, Als wij geen persoonlijke setiap relatie hari hebben, ya, membaca firman, berdoa, saudara, als wij die iedere dag lezen en blind bidden, gampang terhanyut Bapak Ibu. dan worden wij beïnvloed. Gampang terhanyut.
Saya katakan lagi, saya ingatkan, gampang terhanyut. Je wordt heel makkelijk beïnvloed. Ya, makanya di dalam hubungan, di dalam relasi kita dengan Tuhan setiap harinya, kita harus memiliki suatu kerinduan, Bapak Ibu. In onze persoonlijke relatie moeten we een verlangen hebben. Betul ya Bapak Ibu ya? Adanya kerinduan. Dat is een verlangen. Kita katakan hanya tadi lagunya saudaranya, hanya Yesus saja Alleen Jezus, yang kita rindukan Bapak Ibu. waar wij naar verlangen. Amin Bapak Ibu. Amen. Ya, selama kita masih ada di tempat ini, ayo, Zolang we hier op aarde kenaikan zijn, Yesus itu suatu pengharapan bagi kita. die ten hemel opgaan is dus onze belofte. Pengharapan di atas pengharapan De belofte boven alle bahwa beloftes. Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dat Hij zal wederkomen voor de tweede keer. Kedatangannya yang kedua itu bukanlah suatu pesan atau janji saja Bapak Ibu, Het is niet meer een advies of een belofte. tetapi ini adalah kepastian yang mutlak. Dit is een zekerheid, een Ja. absolute iets. Karena di dalam ayat yang tadi kita sudah membacanya, ya kan? En daar waar we net gelezen hebben, Sewaktu Tuhan Yesus ditutupi oleh awan dan terangkat ke sorga, toen de wolken zich sluiten om hem heen dan para murid-muridnya yang tertinggal dan mereka hanya menatap ke atas, en de leerlingen die keken naar boven ya, mereka hanya membayang-bayangkan Tuhan. en in hun gedachten misschien van, Heer, Kalau bisa, ayo kita juga semua diangkat sekarang. kunnen we ook niet meegaan. Ya. Tetapi ada malaikat-malaikat, Maar er zijn ada eigenlijk, orang, ya di sini nggak ditulis malaikat, tetapi ada orang berkata, maar er is iemand die zegt, ya kan, hai orang-orang Galilea, oh geest artinya van kan Galileus, murid-murid Yesus, apa-apaan lu? wat doet u? Kenapa lu pada matamu pada pandang ke atas? Waarom kijk je naar boven? Kenapa engkau berdiri melihat ke langit? Waarom kijk je naar de hemel? Ya kan? Yesus ini, Yesus yang terangkat ke surga, Jezus die ten hemel is opgegaan, Dia meninggalkan kalian, hij verlaat u nu ya, dan akan datang en zal kembali wederkeren. dengan apa? Cara yang sama. Met dezelfde manier. Seperti kamu melihat Dia saat ini naik ke surga. Maar dan in een omgekeerde volgorde zoals je nu ziet hoe hij ten hemel is opgegaan. Perhatikan kata ini saudara. Perhatikan kata-kata dengan cara yang sama di ayat yang ke-11. Met dezelfde manier. Dezelfde manier ya, tulisnya gitu ya. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan, nah ini perhatikan, dengan cara yang sama. Op dezelfde manier. Dezelfde manier. Ya. Dengan cara yang sama, suatu dia naikkan ke atas dengan awan-awan, Zoals hij dus ten hemel is opgegaan. ya, akan sama datang kembali. Op die manier zal Caranya hij dengan ook yang terugkeren. sama. Artinya jika Tuhan Yesus naik ke surga dengan fisik, ya fisik. Amin Bapak Ibu. Jezus is fysiek zeg maar opgenomen. Ya. Bukan seperti hantu gitu saudara. Niet als een geest. Ya. Tapi benar-benar dengan daging, tubuh, Zijn lichaam. dengan fisik. Nyata. Dia naik ke surga. Werd hij dus opgenomen. Dan yang disaksikan oleh murid-muridnya, En dat werd dus getuigd door alle leerlingen. dia akan datang kembali secara fisik dengan nyata tubuh. Hij zal ook op dezelfde manier terugkeren. Dan Fysiek. Alkitab juga mencatat banyak orang-orang yang akan menyaksikannya Bapak Ibu. Er zullen veel mensen zijn die getuigen van zullen zijn. Ini bukan suatu metafora, ini bukan suatu pengandai-andaian. Dit is niet een metafoor, een soort vergelijking. Ya, saudara, tadi saya kan sudah katakan ya kan, mungkin kita nggak mengalaminya ya kan.
Daaruit zei ik, misschien zullen wij niet meemaken. Kita udah 60 plus, 70, 80. Wij die 60 plus zijn, Ya kan? Mungkin kita nggak menyaksikannya seperti murid-muridnya, ya saudara. Mungkin anak-anak kita, ya kan? wij zullen misschien dat tijdstip niet meemaken, Cucu-cucu kita, maar wel onze kinderen of kleinkinderen. orang-orang yang saat ini diselamatkan En degenen die nu zeg maar gered worden, dan mereka pasti mutlak dat is een onvoorwaardelijk akan iets menyaksikannya begitu, saudara. dat zij dat zullen zien. Ya, ini bukan metafora, ini bukan pengandaian, ini bukan isapan jempol. Dit zuigt niet zomaar met een duim. Ini bukan cerita-cerita, kisah-kisah, Dit is niet zomaar een verhaaltje. tapi ini sesuatu nubuatan, saudara. Maar dit is wat er gebeurt. Nubuatan harifiah, nubuatan yang sudah tercatat di perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru, Dit staat zowel in het Oude Testament als Nieuwe Testament. bahwa peristiwa historis itu akan datang, Bapak Ibu. Dat deze gebeurtenis zal komen. Ya, dan ini yang membangun iman kita saat Dit hari is ini. waar wij vurig van worden. Ya, iman kita bukan cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang tidak ada dasarnya. Ada dasarnya apa? Firman Tuhan. Amin. Ons geloof bestaat uit gebeurtenissen die een basis hebben voor het geloof. Karena kembalian Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, De komst van Jezus voor de tweede keer. ini janji yang dikonfirmasikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Dat is dus zijn belofte dat hij zelf gegeven heeft. Ya, dikonfirmasikan juga oleh para malaikat, oleh rasul-rasul, oleh nabi-nabi. Maar dat is ook bevestigd door de engelen, door de profeten. Dan agama-agama lain pun juga mengajarkannya begitu, saudara. En al die andere geloven, religies, die leren ook zo. Mereka juga yakin juga. Zij weten dat ook. Cuma ya mereka pakai namanya lain, Isa Al-Masih, ya. Maar zij gebruiken alleen een andere naam. Tapi bagi kita, ya udah, kita pegang firman kita, amin Bapak Ibu. Wij gaan Firman uit kita. van de Bijbel. Yang Yesus katakan sendiri, dia sendiri yang konfirmasikan Wat Jezus ook bevestigd heeft. bahwa dia akan datang kembali. Dat hij terugkomt. Tapi kedatangan yang kedua kalinya Bapak Ibu, Maar de tweede keer bukan di dalam kerendahannya, bukan di dalam palungan di Bethlehem, maar niet in zijn nederigheid, niet zoals in Bethlehem, bukan di dalam kesederhanaannya, niet in de eenvoud, bukan sebagai yang kita kenal Bapak Ibu, niet zoals wij die kennen yang kita ketahui, en weten, ya, yang kita rayakan di hari Natal, en zoals wij dat dus vieren met kerst, sebagai baby yang tidak berdaya, zoals een baby, zeg maar, die yang geboren is dibungkus, yang akhirnya harus diusir, en die dus weggejaagd wordt. ya, tetapi kedatangan Tuhan Yesus Maar de komst van Jezus yang untuk kedua kalinya Bapak Ibu, voor de tweede keer, dia datang dengan kemuliaan yang tidak dapat kita bisa bayangkan. komt hij met een grootheid, een heerlijkheid die wij niet in onze gedachten kunnen beseffen. Beda dengan kedatangan yang pertama kali, ya saudara. Heel verschillend zoals hij dus voor het eerst op aarde kwam. Karena dia kedatangan Yesus kedua kalinya itu dia penuh dengan kemuliaan Allah. En de tweede keer zal de vol zijn van de heerlijkheid van God. Dia datang, Bapak Ibu, seperti yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu, ya. Hij zal komen net als in Openbaring staat. Openbaring 19 ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, mari yuk kita baca ya. Nanti kiranya ini cuma cerita-cerita dongeng, saudara. Tetapi ini sudah dinubuatkan sendiri. Ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-11, di sini penglihatan dari Yohanes, dia mengatakan, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menunggangi bernama, dan ia ini yaitu Yesus, yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar.
Ia menghakimi dan berperang dengan adil. In de openbaring staat, dit is de openbaring van Johannes. Ya. En ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard. En die op hetzelfde zat, was genaamd, getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Ya, dia datang dengan kemuliaannya. Jezus komt met een heerlijkheid. Di sini kuda putih Bapak Ibu itu berbicara mengenai kemuliaan Bapak Ibu. Ya, Witte paard, dat is het stelt de heerlijkheid voor. satu waktu kita akan belajar di sini mengenai openbaring ya Bapak Ibu ya, mengenai wahyu. Ik zal u een keer vertellen over de inhoud van de openbaring. Banyak sekali pelajaran mengenai kedatangan Yesus. Veel leren uit de komst van Jezus. Tapi kita nggak mau belajar kedatangan Yesus itu ala Hollywood, saudara. En wij willen niet zo zien dat Jezus zoals in Hollywood verwelkomd wordt. Iya, tapi kita mau belajar kedatangan Yesus apa yang yang kitab tulis. Amin Bapak Ibu. Maar we willen leren uit wat hier in de Bijbel staat. Ayat yang ke-16 ya. Dan jubahnya, nah ini perhatikan, jubah Yesus yang Yesus pakai ya. Dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. Amin Bapak Ibu. Amen. Ya. Yesus akan datang kembali Hij zal terugkomen dengan segala kemuliaannya. in zijn heerlijkheid. Dia akan menghakimi dunia, dia akan berperang. Hij zal rechtvaardiging brengen Ya, en hij zal oorlog voeren untuk mengalahkan, menjatuhkan kuasa iblis. om de kracht van de duivel Selama-lamanya. te laten gaan. Ja. Voor altijd. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Hij zal komen als een Heer der heren Dia datang sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. en een Heer der heren. Ya, dia datang kedua kali bukan seperti bayi Hij zal niet komen als een baby yang soak, lemah, die zwak is. tetapi dia datang sebagai raja yang berkuasa, Bapak Ibu. Hij zal komen als een koning die almachtig Sebagai is. hakim yang adil, Als een rechter. sebagai panglima yang menang. Als een soldaat. Ya, Tuhan Yesus yang sama, Tuhan Yesus yang kita kenali, yang kita kenal sewaktu dia di dalam penderitaan kematiannya, Jezus die wij kennen in zijn lijdensweg. ya, dan dia nanti akan datang kedua kalinya Hij zal komen voor de tweede keer sebagai raja di atas segala raja. als een overwinnaar. Ya, Bapak Ibu, itulah Tuhan kita, Tuhan Dat Yesus. is onze God. Yang kedua, yang terakhir, De tweede, als laatste, makna yang penting atas kenaikan Tuhan Yesus. waar het om gaat in het ten hemel opgaan van Jezus. Ya, jadi yang pertama Yesus naik ke surga untuk datang kembali, Bapak Ibu. Eerst was Jezus gaat hemel in om zeg maar voor de tweede keer te komen. Mari kita persiapkan kedatangan Yesus Laten wij zeg maar zijn komst yang voorbereiden. kedua kalinya, En de tweede keer ya, mempersiapkan kita bagaimana Yesus datang itu dengan kemuliaannya, Bapak Ibu. hoe Ya. Jezus eigenlijk komt met zijn grootheid, zijn heerlijkheid. Yang kedua, makna yang kedua yang terpenting, yang penting kenaikan Tuhan Yesus itu adalah Wat Ja. belangrijk is voor de ten hemel opgaan. ya, yaitu adalah bagaimana ini suatu panggilan bagi kita semua. Dit is een roep voor ons allemaal. Panggilan untuk gereja Tuhan. Een roep voor alle kerken. Ya, untuk gereja Tuhan di mana kita berada saat ini. Ayo, Waar we maar ook mogen zijn. kita jangan lihat denominasinya, Laten we niet kijken wat voor soort kerk. jangan lihat besar kecilnya Hoe gereja. groot of klein een kerk is. Karena gereja itu adalah saudara dan saya. De kerk is in u. Kita ini adalah batu-batu yang hidup, Bapak. Wij zijn de bouwstenen. Amin, Bapak Ibu. Amin. Gereja itu bukan namanya. Het gaat niet om de naam. Ya, kita ini gereja menjadi saksi. Amin, Bapak Ibu. Wij zijn de kerk. Wij zijn de getuigen. Amin, Bapak Ibu. Amen. Dan Yesus
terangkatnya ke surga, Jezus werd opgenomen in de hemel. memanggil kita supaya kita ini terus fokus kepada kerajaan Allah yang kekal. Zodat wij blijven focussen Amin Bapak Ibu. op het koninkrijk van God. Kita harus menatap pandangan kita ini hanya berfokus kepada kerajaan Allah yang kekal. Wij moeten ons richten op het koninkrijk van God die eeuwig is. Sudah tidak ada waktunya lagi kita Bapak Ibu. Kita ini terpaku, kita ini terikat kepada kerajaan dunia yang sementara. Wij moeten ons niet binden aan het wereldse hier. Walaupun kita masih ada di dunia, Hoewel we nog wel in deze wereld leven. ya, tetapi yang kita lakukan di dunia ini semuanya untuk memuliakan Tuhan. Maar wij moeten Amen. dus datgene doen eigenlijk wat voor God is. Itu yang Tuhan mau. Dat is dus. Jadi kalau kita wat masih hij wil. ada keluarga, rumah tangga yang harmonis, Als wij dus een familie hebben die ya, harmonisch is. ayo kita lakukan, kita pergunakan keluarga rumah tangga ini untuk memuliakan Tuhan. Laten we ook die mensen brengen tot God. Kita masih ada duit, ayo Als we geld hebben, duit kita juga kita pakai untuk memuliakan Tuhan. dat wij dat gebruiken om de naam van God groot te maken. Amin Bapak Ibu. Amen. Bukan hanya untuk kita saja. Niet alleen voor ons. Kita masih ada tenaga, Als wij nog krachtig zijn, kekuatan, kesehatan, ayo kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. laten we dat gebruiken om dus zijn naam groot te maken. Amin. Amen. Jadi kita harus berfokus kepada kerajaan Allah yang kekal. Wij moeten dus focussen op de eeuwigheid van het Ja. koninkrijk van God. Jangan terikat, terpaku dengan Er moet niet gebonden worden aan dunia Bapak Ibu. dat wat de wereld is. Dunia yang sementara ini. De tijdelijke Dunia yang wereld. satu waktu kita akan pasti tinggal. De wereld die wij gaan verlaten. Ya, dunia yang satu waktu pasti akan berhenti. Waar het eigenlijk mee stopt. Justru di situ kita harus mulai dari sekarang mempersiapkan, berkemas-kemas. Daarom moeten we ons voorbereiden eigenlijk. Ya, seperti halnya gereja kita ini, saudara Bapak Ibu, yang diajari cuma berkemas-kemas ke surga. Zoals wij het hier altijd doen in de kerk. Maka kan saudara kan mungkin pernah dengar, wah itu cuma ngomong tentang surga terus. U hoort misschien van anderen, oh, die hebben alleen over de hemel. Lagunya juga tadi tentang surga, tentang malaikat. Die liederen gaan ook daarover. Ya itu udah kenyataannya begitu Bapak Ibu. Maar dat is een feit. Amin Bapak Ibu. Amen. Berkemas-kemas. Voorbereiden. Ya, katakan berkemas-kemas. Amin. Karena kita memang tujuan kita nanti di sana itu di sana. Ons doel, dat is daar. Hidup yang sebenarnya. Dat is daar bij de Vader. Ya. Kalau kita nggak berfokus kepada kerajaan Allah, Als wij onze focus niet richten op Ja. het koninkrijk van God, Bapak Ibu, kita sering terjebak. dan vallen wij. Kita terjebak kepada pola pikiran dunia ini, saudara. Zeg Aduh, maar in het wereldse gebeuren. ya, pikiran-pikiran dunia, ya, yang masih ada di dalam diri kita ini. Die gedachten van de wereld die nog in ons zit. Seperti halnya murid-muridnya, ya kan, murid-murid Tuhan Yesus. Net als die leerlingen van Jezus. Udah tahu mereka menyaksikan Yesus, Zij zien en horen Jezus. udah tahu dia keajaibannya Yesus, Ze zien hoe groot Hij is. tapi masih aja ditanya, Tuhan maukah Engkau memulihkan bangsa Israel? En toch komt die vraag van die leerlingen. Wilt u Ya. het Israël verder oprichten? Murid-muridnya masih menanyakan hal-hal yang duniawi. Mereka hanya menanyakan pemulihan untuk kerajaan Israel. Zij denken alleen de wederoprichting voor Israël. Padahal Yesus mengajarkannya mengenai kerajaan Allah, Bapak Ibu. Maar Jezus heeft het over een andere koninkrijk. Ya. Urusan kita saat ini, Bapak Ibu, ayo. Waar om gaat Urusan kita untuk kedepannya, voor de toekomst. bagaimana kita menerima kuasa Roh Kudus, amin Bapak Ibu. Hoe wij eigenlijk de kracht van de Heilige Amen, Geest Bapak Ibu. ons nemen. Ya, Yesus sudah
sudah menjanjikannya hal itu. Jezus heeft dat al beloofd. Tetapi kamu akan menerima kuasa En gij zult die kracht kalau ontvangen Roh Kudus turun. als de Heilige Geest Ya, neerkomt. Roh Kudus sudah ada, saudara. Jangan nunggu De Heilige Geest is sampai er. nanti Pentakosta minggu depan. Kijk naar volgende week. Nih, jangan sampai menunggu sampai minggu depan Pentakosta. Kijk niet naar Pinksteren. Iya. Ada kan gereja-gereja yang mengajari 10 hari Bitstorm, doa. En zo'n kerken die leren van 10 dagen wisdom. Itu memang tradisinya dari orang-orang Pentakosta. Dat is traditie van de Pinkstermensen. Setelah Yesus naik ke surga, ada 10 hari mereka gunakan untuk Bitstorm. Nadat Jezus is opgenomen, hebben ze 10 dagen de tijd om wisdom Jangan te nunggu doen. sampai Pentakosta, saudara. Hari ini, Wacht niet op die tijd. ya, Roh Kudus sudah dicurahkan. Als de Heilige Geest in u is, Dan kalau kita membuka untuk Tuhan, als wij ons openstellen, kita akan menerima kuasa Roh Kudus. zullen wij die kracht ook ontvangen van de Heilige Geest. Itulah bisnis kita, Bapak Ibu. Dat is waar Amen. het om gaat. Itu tujuan kita. Dat is ons doel. Itu arah dari gereja ini. Dat is de richting waar we heen gaan. Arahnya yaitu bagaimana kita memusingkan tentang kerajaan Allah. Dat, Titik. dat wij hebben over Amen. het koninkrijk van God. Ya. Nanti kalau ditanya di rumah tadi apa khotbahnya? Als straks gevraagd wordt, hoe was de preek? Udah kerajaan Allah aja bilang. Zeg alleen het koninkrijk van God. Ya. Karena saya udah habis 45 menit khotbah. Ik heb al 45 minuten. Ya, saudara, yang diingat cuma kerajaan Allahnya. Amin. Onthoud dat maar. Koninkrijk van God. Ya, itu bisnis kita. Dat is waar dit om gaat. Ya, itulah arah dari gereja kita. Dat is de richting van deze kerk. Tujuan kita Het doel, Yesus dan kerajaan Allah. Jezus en zijn koninkrijk. Maka ayo saudara, kita harus sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Wij moeten ook voornemens zijn om Amen. ons voor te bereiden. Jangan lagi kita main-main dengan dosa. Speel niet met de zonde. Ya, karena kita tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan saat ini sedang di dalam perjalanannya untuk kembali kedua kalinya. En wij Ya. weten dat Jezus onderweg is eigenlijk naar de tweede komst. Dan dia nanti akan menemui orang-orang percaya. Hij zal dus gelovigen zien, Siapa-siapa aja ini. Ya, amin Bapak Ibu. wie dat maar ook zijn. Jangan bilang insya Allah, jangan saudara. Zeg niet inshallah, Kita kerjakan dengan takut dan gentar. Ya. wij moeten er naartoe werken. Yesus datang kedua kalinya, perjalanannya dia kembali ke dunia, ke bumi, menjemput kita. Dus bij de tweede komst van hem zal hij ons meenemen. Dan dia akan membawa kita di tempat di mana dia berada. En hij zal ons meenemen naar daar waar zijn verblijf is. Ayo, kita nantikan dia dengan takut, Laten we hem dengan menghormati, ontmoeten met respect, dengan mengasihi Tuhan met selayaknya. liefde. Ya, sehingga di mana nanti Yesus akan kembali kedua kalinya, Als saudara, hij voor de tweede keer komt ya, dan membawa kita sebagai pengantin, mempelai pengantin, saudara, ya, dan zullen wij als bruid worden dan meegenomen kita akan masuk di dalam rumah Bapa di surga. en zullen we daar aanwezig zijn in het huis van God. Kiranya saudara semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Ik hoop dat u allemaal gezegend wordt door het Saya woord. undang Mas Andreas. Ik nodig Andreas uit en Melissa. Ayo Bapak Ibu, saya ajukan, saya mendorong untuk tetap kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Ik wil u stimuleren om dus nog die communicatie te hebben Kita met God. relasi, Dat we een relatie hebben. jangan hanya di dalam gereja, tapi ayo Niet alleen di hier, dalam setiap kehidupan kita. in waar we maar ook zijn. Hanya kau, kita nyanyikan lagu yang baru dari saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam penyembahan, dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Wij gaan tot de aanbidding over. Dan mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. En dat wij dus het woord van God gevonden hebben. Dan kami mengucap syukur, terima kasih Bapak.
Wij willen u danken, Heer, atas kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. voor uw goedheid in ons leven. Terima kasih peristiwa demi peristiwa Voor de gebeurtenissen yang di mana Tuhan Yesus lalui bagi kami semua. die u toestaat in ons leven. Peristiwa yang menakjubkan yaitu kenaikan Engkau ke surga, Tuhan. De gebeurtenissen ten hemel Untuk opnemen. membawa kami Om ons mee te di nemen dalam pengharapan yang sangat luar biasa. in de hoop wat buitengewoon is. Pengharapan di atas pengharapan, Hoop boven alle hoop. yaitu kembalinya Engkau untuk kedua kali, En dat is u, Heer. yang akan menjemput membawa kami, En u zult ons yang opnemen. di mana Engkau berada, kami pun juga akan berada. En daar waar u zult zijn, zullen wij ook zijn. Dan inilah di mana kami harus membayarnya dengan hidup kami. En Heer, is zoals wij ons voorstellen. Dan juga kenaikan ke surga, En ook de ter hemel Engkau opnemen. meninggalkan kami dengan pesan U heeft ons een belofte gedaan. agar kami tetap berfokus kepada kerajaan Dat wij ons zullen richten op de Bapa koninkrijk. yang ada di surga. Heere God, die in de hemel Kami is. berikan kami setiap kami kekuatannya Tuhan, Geef ons de kracht. sehingga kami fokus kami ya Tuhan, Zodat wij onze focus kunnen richten. bisnis kami, arahan kami, hidup kami, Dat leven van ons kami ingin mendedikasikan hanya bagi willen we Yesus wijden aan u, Jezus. dan kerajaan Bapa di En surga. uw koninkrijk in de hemel. Dan ajar setiap dari kami En leer ons untuk mengatakan om te zeggen, hanya Engkau alleen u. yang membawa hidup kami. Alleen u kan ons leven veranderen. Semua berkat, Alle zegen, semua anugerah alles wat enkel. hanya datang bagi Engkau. En voor Mari Bapak Ibu kita nyanyikan. laten we dit niet zingen. Ku datang. O datang
Allah naar saat de ini hemel waar God is, ingin memberkatimu. dat Hij ons allen het zegenen. Dan terimalah berkat dari Bapa Elohim Yahweh di surga. Genade van God. Pulanglah dengan damai sejahtera, Eén met vrede kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, en de Heilige Geest. dan juga persekutuan bersama-sama dengan Roh En het Kudus samen zijn met de Heilige Geest akan selalu menyertai kita semua. is met ons allen. Melalui tempat ini Van hier sampai Maranatha di mana Tuhan Yesus datang untuk kedua tot kali, wij hem weer ontmoeten yang voor akan de menjemput keer. kita. Dat Hij ons mag Kita akan nemen. masuk di dalam rumah Dat wij dus naar zijn koninkrijk dalam nama Tuhan Yesus. in de naam van Semua yang Jezus. sudah kita menerima berkat kita katakan Laten we zeggen. Amin. Amen. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu.